шаҳри бухоро маркази илму фарҳанг ва тамаддуни ҳазорсолаи охир. зиндагӣ дар мароми ҳаррӯзааш буд. тақвим он рӯз ба 8 январи соли 1915 рост меомад. дар оилаи қозикалони бухоро писарбача таваллуд шуд. инъому шодбошиҳои ақрабо ва мардуми маҳаллӣ ҳисоб надошт. бинобар ин суфраи қозикалон эшон Саид Бадриддин он шабу рӯзҳо сермеҳмон буд. бо умеди некномию ояндаи дурахшони ин навзод ҳар нафар ба зиёрати қозикалон меомаду мерафт. аммо ин оромиш зиёд идома наёфт. 2 сол пас дар кишвари соҳибнуфузи минтақа русияи подшоҳӣ сарусадо аз инқилоб баланд шуд. овозаҳо то бухоро омада расид. ҳама аз сарнагунии подшоҳи рус ва шакли нави ҳаёт ҳарф мезад. ин овозаҳо мардуми бухороро низ зиёд интизор нагузошт. нерӯҳои артиши сурх барои озодии тамоми халқиятҳо ба шарқ ҳаракат намуд. охирин амири бухоро гуреза шуд ва ҳаёти мардумони ин минтақа низ комилан шакли дигар гирифт. тамоми ашрофзодаҳову афроди воломақом ки барои сохтори нав муқобилият нишон дода буд, дар ҷараёни ҳамин инқилоб несту нобуд карда мешуд ки қозикалони бухоро низ яке аз чунин қурбониҳо буд. дар пайи ин табаддулот ва поксозиҳои ба ном душманони халқ як писарбачаи боз бепадар шуд, фарзанди ҳамон қозикалон. шояд қаламкаши ҳаёт бо овардани чунин рӯзгори сахт барош подоши дигаре дошт ва ҳамин тавр ҳам шуд. аз рӯи таҷриба мо медонем ки ҳар номваре ки дар зиндагӣ маъруфияту маҳбубият дорад, ҳатман зиндагиномаи талху сангинеро пушти сар кардааст. қаҳрамони навбатии мо низ аз зумраи чунин шахсиятҳост. аммо мо аз азобу машаққатҳои ӯ намегӯем. аз роҳе мегӯем ки ӯ тӯли ҳаёти худ паймуд ва ҳар лаҳзаашро пурсамар истифода бурд. на бар абас, бал бо ҷаҳон ҳавову ҳавас худро қурбонии пешаи интихоб кардааш сохт. рисолатеро анҷом дод ки иҷроиши он дар тавони на ҳар инсонест. аз гуфтаҳои фарзандон, қиссаҳои рангину ҷаҳон хотираи рафиқон ва ҳамкасбон, баҳогузорӣ ва назарҳои мусбату неки театриён ва синамогарон ба ҳунари асли бурҳон. ин ҳама дар мустанади рисола. бо барқарор шудани ҳокимияти шӯравӣ, коре ки нахуст ба он таваҷҷӯҳ шуда буд, ташкили мактабҳо ва ҳарчи зудтар фаро гирифтани насли наврас ба идеологияи нав буд. акнун Асли Бурҳонови 8 сола дар мактаби ибтидоӣ ба номи Файзулло Хоҷаев ба таҳсил фаро гирифта шуда буд. соли 1925 дар ҳамин мактаб дастаи ҳаваскорони санъат ташкил шуд. ташаббускори он Ҳаётҷон Наимов номхонандаи ҳамин мактаб буд. аз миёни наврасон бачаҳои зираку ҳушёр ва маҳоратдорро ба ин даста ҷалб сохтанд. истеъдоди фавқулодаи Бурҳонов ҳанӯз аз он замон бар аъло эҳсос мешуд. аввалин роле ки ба Асли Бурҳонов бовар карда буданд, ин нақши пионер аз намоиши хоб дар вақти қараулӣ буд ки онро хеле хуб иҷро кард. меҳраш ба ин шуғл чунон боло гирифт ки барои офаридани ин нақш бо исрор аз модар хост либоси махсус барояш омода кунад. ҳамин тавр шурӯъ шуд фаъолияти нақшофарии Аслии хурдсол дар ин ҷодаи пурифтихор. соли 1928 Аслӣ таҳсилашро дар мактаби миёна идома медиҳад ва дар ин давра низ аз бачаи бомаҳорат будани худ пайваста дарак медод. боре пас аз иҷрои нақш гриму либосашро бо виқору ифтихори кӯдакона нахост тоза кунад. дар хона бо ҳамон либос ва грим хобаш мебарад ки пагоҳаш модар курпаву болишти пури рангро дида сахт танбеҳаш мекунад. барои ин ки модарашон ба ёрдам тиян бачачаҳои ҷамъ мекардаги ҳар хел нағмаҳо мекардаги баъд ҳамошон маизу нону донаю чизое оварда медодаги инкас бурда хона ба тақсим мекардаги ки ана ман имрӯз меҳнат кардаму ҳамин манба ину додаанакум мегуфтаги дай бачаҳо бахай ман ба шумо конфетиту ман шумо ба нағма мекунам ё ман анин сценаи бозӣ мекунам мегуфтаги ё аз майдагӣ ин санъаткорӣ инкас маълум будаги. дар дили Аслии ҷавон рӯз то рӯз мейри санъат боло мегирифт. акнун ӯро дигар дастаи ҳаваскорон низ хонае намесохт, зеро ҳаваси шомил шудан ба клуби машкобҳоро дошт ва ин орзуяш ҳам ба зудӣ амалӣ гашт. дар ҳамин давра дӯстони зиёд пайдо кард ва баъдҳо ҳар нафари онҳо чеҳраҳои намоёни санъати театрӣ шуданд
که یکیش نعیمов من بعد همکار همیشگیش در تئاتر به نام لاهوتی بود. همون شب و روزها در بخارا تئاتر تشکیل شد. برای گذاشتن نمایش‌ها در نقش‌های عمومی پیانیران دسته‌های هوسکار را جلب می‌کردند که اصلی جوان نیز میان آنها بود. اون زمان در تئاتر چند نقش‌های خرد و لحظوی آفرید و محیط تئاتر را تا اندازه‌ای از خود کرد. سال 1930 مکتب میانه را ختم کرد و از بس کار تئاتر مشغولیت دائمی نبود، او را به تکنیکوم طبی شهر داخل نمودند. در این تکنیکوم نیز با تشبث خود برهانوف دسته هوسکاران تأسیس یافت که این باز هم از دلباختگی او نسبت صنعت و هنر گواهی میداد. میرکریم سعیدوف یکی از متصدیان تئاتر فعالیت این جوان را به نوبت گرفته و او توصیه می‌دهد که تحصیل تکنیکوم طبی را کنار گذارد، زیرا با آن شوق و هوسی ندارد و کار تئاتر را برای همیشگی پیشه کند. او نیز به یگان فکر و دودلگی سخن سعیدوف را به زمین نگذاشته شروع از سنه 8 ینور سال 1931 که آن روز 16 سالگی را پر کرد به طور رسمی هنرپیشه تئاتر بخارا شد. این یک هدیه زادروزی بود برای او. در تئاتر بار اول در تئاتر بخارا و وی الفبای هنر اکتوری را میرکریم سعیدوف نام یکی از کارگردان‌های خیلی صاحب استعداد تاجیک یاد داده بود. اکنون برهانوف با آفریدن نقش‌های خرد و بزرگ آهسته آهسته در مرکز توجه قرار می‌گرفت. از جمله در تقریض یکی از نمایشنامه‌ها که به اثر راه دور است شستاکوف بخشیده شده بود و در شماره 6 دکبر مجله بخارا پرولتاریات سال 1932 منتشر شد، نام برهانوف مخصوص قید یافته است که نقشش را در سطح عالی بازیده است. همان سال سفرهای هنری نیز شروع شده بود و برهانوف در این هیئت قریب از تمام شهرهای آن وقته اتحاد جمهوری‌های شوروی سابق دیدن کرد و جهانبینی‌اش وسیع گشت. گرچند او زبان روسی را نمی‌دانست، اما حرکت‌ها کافی بود تا برداشت‌های نو به خود سازد. کار اصلی در این تئاتر دیر دوام نیافت. او با سبب‌های عائلوی به ناحیه غژدوان کوچ کرد و فعالیتش را در تئاتر آنجا به راه ماند. رژیسور آن وقته این تئاتر رحمت جان نعیمov بود که در یک جایگی فعالیت این تئاتر را جانک ساختند و اکنون نام برهانوف چون هنرپیشه سر زبان ها شده بود. دوستی اساسیشون نعیمov بودن، اون کس از بخارا بودن. این کس با نعیمov یک جو از بچگی کار کردگی، یک جو خوندگی، خوندگی هم نیو کار کرده اومدگی تئاتری هم بخارا با یک جو کار کرده بودن. سالیناباد سال 1933 اینجا پایتخت جمهوری نوتأسیس تاجیکستان است که تا سال 1929 در هیئت ازبکستان چون ولایت مختار بود. در حکومت نوتأسیس تاجیکان قریب در همه ساحه‌های نارسایی جدی متخصصان به نظر می رسید. از این رو از مسکو و دیگر جمهوری‌های برادر متخصصان فرستانده می شد. اما تعداد بیشتر این متخصصان خود تاجیکان بودند که از شهرهای تاجیک نشین ازبکستان شوروی سمرقند و بخارا اختیاراً راه تاجیکستان را پیش گرفته بودند. اصلی برهانوف یکی از آنها بود. او اکنون برای همیشگی با دعوت نویسنده معروف جلال اکرامی که با هم مناسبت‌های خویشاوندی داشتند به استالیناباد امروزه دوشنبه آمد. در تئاتر به نام لاهوتی برادر کلانی اصلی برهانوف ظهور برهانوف الکی به حیث تنبوری که خیلی ماهرانه می‌نواخت فعالیت داشت. از این رو به اصلی این محیط بیگانگی نکرد. اینجا دوباره به عقب برمیگردیم. چیزی از همه مهمه که برهانوف را به تاجیکستان آورد دیگر دلیل داشت. پدر و باباهای او زاده همین کوهستان بودند و شاید هم مهر دیار سببگار اصلی آمدن او به این سرزمین گشت. گوه همشهری میگفتن، من نمیدونستم که با کدوم منطق میگن همشهری. ما در اون وقت راست دیگه این گپ‌ها قریب وجود هم نداشت که کی از کجا و چی همه خیل. بعد یک روز حکایت کردن که پسرم ما اولادای من از طرف یعنی که تلیه هستن، از طرف کلاب، از خاولین جا گفتنی هستن. من تمام حکایت را کردم. این سرود درباره چی؟ این سرود در وصف واسه است.
восеи ховалингӣ наздикиҳои балҷувон падарам он ҷо мезист кайҳо будим. то ин давра ӯ чунон пухта расида буд ки дар театри лоҳутӣ маҳоратҳои суханварӣ, шеърхонӣ, нутқи бурро, ҳаракатҳои соддаву мураккаб, грим, ороишоту либоспӯшӣ, додашавӣ ба ҳолатҳо ва кордонӣ ӯро ба инобат гирифта бе дудилагӣ ба ҳайси ҳунарпеша қабулаш намуданд. тибқи қайди ҳуҷҷатҳо аз 25 декабри соли 1933 бурҳонов расман артисти ин театр қабул шудааст. ин театр соли 1929 таъсис ёфтааст. қариб ягон мутахассиси касбӣ ин ҷо фаъолият надошт. аслии ҷавону навомада дар ин муҳит зуд ва бемушкилӣ чун мутахассиси кордон миёни ҳамкасбон эътироф шуд. аввалин нақши аслӣ дар ин театр дар намоишномаи ду коммунист нақши писари болшевик қушқор буд. он замон роҳбари бадиии театр Фатҳулло Умаров буд ва маҳорати волои Бурҳонов ӯро сахт қоил намуд. коргардонҳо низ бо ӯ зуд унс гирифтанд ва нақшҳои қаҳрамонони ҷавону хунгарм ва чобуку қавииродаро ба ӯ бовар мекарданд. он замон дар ҳайати ҳунармандони театр Муҳаммадҷон Қосимов, ҳоҷиқул Раҳматуллоев, София Тӯйбоева, Туҳфа Фозилова, Гулчеҳра Бақоева ва дигар шахсиятҳо фаъолият доштанд ки аксари онҳо зодагони Самарқанду Бухоро мебошанд. он замон ҷалби одамон ба театр ҳам чандон кори осон набуд. шароити корӣ ҳам хеле душвор буд барои аҳли театр. ҳунармандон гарчанде таҷрибаи театри халқиро доштанд, аммо аз кӯчаи касбият ҳанӯз хеле дур буданд. ҳарчи дар тавон доштанд бо маҳорату истеъдод ифода мекарданд. аммо ин мушкили роҳи ҳалли худро фақат замоне пайдо кард ки аз шаҳри Москав чанд мутахассиси кордону ҳирфаӣ фиристонида шуд ва яке аз онҳо Ефим Исаевич Мителман буд. Мителман дар дафтари қайдҳояш менависад: вақте ман соли 1936 ба Душанбе омадам ва дар театри ба номи Лоҳутӣ роҳбари бадиӣ таъин шудам, Симои Бурҳонов муайян набуд. ӯ дар ролҳо танҳо бо истеъдод, бозии табиии худ, тундию тезӣ дар нақшу рангҳо, майл ба санъати таҷассумкорӣ фарқ мекард. худи ӯ ба қаҳрамонҳои ошиқ майл дошт ва ҳолон ки ин нав ролҳо ба истеъдоди ӯ ҳеҷ рост намеомад, баъдтар ин хел нақшҳо ба воситаи санъати таҷассумкорӣ ва кушодани холқу хӯ муваффақият пайдо намуданд. Бурҳонов вохӯриаш бо Мителманро чунин ба қалам додааст: ман ба ҳаяҷон омада бовариамро ба қувваи эҷодиям гум кардам. дар машқҳо ҳаяҷон маро ба шиддати мушакҳоям овард. лабҳоям меларзиданд. фикр мекардам ки касби актёрӣ ба ман насиб наомадааст. байни машқҳо хеле кор кардам. шаб дар театр омада 4-5 соат машқ мекардам. гоҳо чун шарик ба курсӣ муроҷиат менамудам ва дар атрофи матн андеша мерондам. маънои таҳтонии онро аз бар менамудам. ҷустуҷӯ доштам ки чӣ тавр худам ин эҳсосро дар ҳаёт ифода менамоям. ин замоне буд ки Бурҳонов дар болои нақши Фердинанд аз намоишномаи макр ва муҳаббат кор мекард. ин аввалин кори Мителман бо ҳунарпешаҳои театри Лоҳутӣ буд ва ҳам аввалин нақше буд ки асли воқеияти театру санъати бозингариро дарк кард. тамоми таҷрибаҳои гузаштааш дар назараш ҳеҷ гашт. пас аз омадани Мителман ва ҷорӣ намудани таълимоти Станиславский, театри тоҷик маҷрои дигар гирифт. касбият рӯ зад ва ҳунармандон дарк намуданд ки барои ҳунарпешаи асил будан маҳорату бозингарии хуб кофӣ нест. саводу дониш ва ҷаҳонбинии васеъ низ нақши калон дорад. соли 1941 Бурҳонов ба сафи артиши сурх даъват шуд ва дар яке аз дивизияҳои тоҷикии шаҳри Сталинободи ҳамонвақта ба сифати командири шӯъбаи взводи алоқа адои хизмат намудааст. дар ин давра низ меҳри ҳунар ӯро беқарор нагузошт ва бо ташаббуси худи ӯ дар қисми ҳарбӣ дастаи ҳаваскорон ташкил ёфтааст ки борҳо бо ин даста консертҳо нишон дода ҳунарнамоӣ кардаанд. ӯ акнун дар Сталинобод оила барпо кард. ҳамсараш Хадича Маҳмудова буд. ӯ маҳорати волои раққосагӣ ва сарояндагӣ дошт. инчунин дар киностудия баъдан ба ҳайси коргардони дубляж низ кору фаъолият намудааст. онҳо соҳиби 2 писар шуданд. аммо ин хушбахтиаш зиёд идома наёфт. асли Бурҳонов маротибаи дуюм хонадор шуд. аз оилаи дуюмаш низ соҳиби 2 фарзанд аст. У нас во дворе ребята сказали, что к нам приезжает Сталин, Иосиф Виссарионович Сталин. А мы, пацаны, как приезжает? Да, приезжает, и он будет выступать в театре Лохути. Как это в театре Лохути? И мы с братом быстро
одели, побежали в этот театр Лохути, но невозможно было туда попасть, потому что слишком много было народу, и нас не пускали. И мы с братом попали в театр, на балкон пошли. Прошло какое-то время, открывается занавес, и через некоторое время выходит Сталин Иосиф Виссарионович. Весь зал встал и стал хлопать, стал кричать, стал хлопать. А я с братом наверху с балкона смотрю. Я говорю, нет, это не Сталин, это мой папа, Меня кто-то рот закрывает, а я говорю, нет, это мой папа. А мне закрывают рот, за шкирку взяли и убрали. Вытащили. Мне брат говорит, ты что, это сумасшедший, там папа, это как артист играет здесь, что ты делаешь? Я говорю, да, я не знаю, ну папа мой Сталин, а где Сталин? И вот таким образом я его увидел первый раз таким на сцене в образе Сталина. Для меня это было удивительно. Вообще, когда я выходил в театр, приходил, я фактически там в театр жил. Он каждый раз на свои спектакли меня приносил, я где-то там в буфете, где-то там в гримерной у него там отдыхал, спал. Мне всегда нравились его такие комические спектакли. У него, вы знаете, вот такие «Пятирублевая невестка», «Корич Камба», там еще много-много всяких комических таких спектаклей, где он изображал таких экономических таджиков. Вот, например, в этом «Пятирублевой невестке». Он говорит, я голодный, мне нечего есть, мне жалко, я хочу, ни копейки у меня нет. А сам в халате прятал жареную курицу. И жене говорит, уходи. Жена говорит, а он прятал жареную курицу и говорит, я голодный, помогите мне. Вы знаете, зрительный зал умирал от смеха. А потом по городу все бегали и говорили, какой Бурханов жадный, какой Бурханов нехороший. Я говорю, это не Бурханов. И вот они его так вот любили, как комика. Он когда выходил также в этом Корич Камба, ростовщик, бухарский ростовщик. Знаете, какой он был скупой, какой он был жадный, какой он был жестокий. Я все время удивлялся. Папа, неужели ты такой страшный? Так же нельзя. Он говорит, сынок, это не я. Это вот такие вот там вот. Я говорю, ой, ты лучше покажи хороших людей. Он говорит, ну, приходи на этот спектакль. Мы как-то пришли с ребятами на его спектакль. Спектакль у Гальдони. Он там у Гальдони еще много спектаклей играл. Например, «Слуга двух господ». Труфальдино там играл. Вы знаете, пацаны наши театральные, мы все жили в одном квартале, на Рабочей. Все театральные дети жили в одном дворе. Мы как-то собирались и после каждого спектакля показывали вот эти сцены, которые мы видели в театрах. И там, например, мой отец там Труфальдино был. И он так пел. Труфальдино и доноям, бакори худищорам, кормейку нам разушам, амешраман медборам. И в это время танцевал, прыгал, скакал. Я вообще удивлялся, как это он... И тоже мы повторяли, во дворе прыгали, скакали, как он танцевал. Мне потом говорили, ты, наверное, взял танцевальный его талант в будущем своего отца. Я говорю, я не знаю, может быть, но я очень любил вот эти моменты. аз фарзандон ягона нафаре ки исрорҳои ҳамешагии падар меҳри ӯро нисбати санъат кам накард, ин Музаффар Бурҳонов буд. Падар намехост ки касе аз фарзандонаш роҳи ҳунарро пеш гирад. Аммо бо вуҷуд Музаффар Бурҳонов имрӯз яке аз чеҳраҳои маъруфи балети тоҷик ба шумор меравад. имрӯз ӯ муқимии Олмон аст ва чун як фарзанди ба ору номуси халқи тоҷик дар он дури дуриҳо санъату ҳунари тоҷиконаро намояндагӣ мекунад. Пришел ко мне в театр. Я танцевал в это время Ромео и Джульетта, самого Ромео. И он говорит, сынок, ты понимаешь, ты танцуешь Ромео. А вот я в свое время играл Меркуццо. Я играл Меркуццо. И я так умирал. Все надо мной смеялись, все надо мной издевались. А я говорю, да я умираю, никто не верил. И когда в конце концов я умер,
весь зал остыл. И говорит, они даже прослезились некоторые. А в антракте уже четверть людей уже не было. Я говорю, а почему их не было? Потому что, говорит, ну Меркуцио умер, там дальше смотреть некого. Вот так он говорил, что Меркуцио. Я говорю, ну там же еще Ромео. Ну да, но они шли на Меркуцио. Ты меня извини, я так хвастаюсь, но ты должен так играть, вот так играть, чтобы все зрители до конца досмотрели. Я говорю, ну, постараюсь, я сам, но я же в балете, а ты в драме, ты драматический, у тебя такая драматическая роль, ты можешь играть Алишера Наваи, ты Рудаки, Фердауси играешь, какой... Я удивлялся, как ты это мог читать, такие стихи, такую поэзию таджикскую. У меня просто уши вот так, волосы дыбом стояли, я не мог оторваться. А как мне жалко было, когда Алишера Наваи там мучили, казнили, он был поэтом, визирем, все. Ну, короче говоря, он Шахнамей от начала до конца знал, на сцене показывался. Гениально, шикарно. Я так считаю. Потому что зритель это определял. Зритель. После его спектакля зритель выходил на улицу и обсуждали. И вот это обсуждение, которое длилось среди зрителей, вот это было самое интересное, самое важное. Ничего зря не проходило. чун аз оила суҳбат меравад имрӯз бекадом як шаку тардид қотиона метавон гуфт ки аз фарзандон имрӯз нафаре ки роҳи нотамоми падарро идома дод духтараш гуландон буд. ӯ баъди сари падар ҳарчи аз падар куҷое ёфт гирд овард то хотираҳояшро барои ҳамеша ҷовидона созад. имрӯз он че дар хонаи ӯ мебинем камтар аз як косорхона нест. гузашта аз ин кори бузурге ки ӯ анҷом дод ба таб расонидани рисолаи Низом Нурҷонов буд ки тамоми паҳлӯҳои ҳаёти ҳунармандро фарогир аст. Фикр кардам ки чашмашим кӯр шудааст. Вақте гирия кардам ки анку дадим намебинами чӣ ба ин хел чашмашино кӯр кардем гуфта ҳамин хел ҳайрон шуда будам. Бикоз аз таҳти дил баромад мекардам. вақте ки мо бо духтари устод Асли Бурҳонов дар як синф хондем, 10 сол ҳамсинф будем ва ҳар даврае ки давраи имтиҳон спорӣ сар мешавад, мо дар хонаи онҳо ҷамъ мешудем, ҳамсинфҳо ба имтиҳон тайёрӣ медидем. вақте ки ба ҳавлии онҳо меомадем, худо раҳмати падарашон бо як гӯед меҳр, бо як хурсандӣ мо ҳамсинфҳои Гуландонхон духтарашонро қабул мекарданд. мо ки тайёрӣ медидем, ҳамон замон гӯед ба вай хӯрокпазӣ вай мекарданд, сар мекарданд. Мегуфтанд ки ман ба шумо оши палов тайёр мекунам. ошпази моҳирам буданд гӯед. то ҳамон даврае ки мо аллакай дарс тайёр мекардем, кас оши палавашон тайёр мекарданд. баъд ман дар ёдам ҳаст беҳад ширинсухан буданд гӯед. ана овози гӯед, як овозе доштанд ки аз хотир вай овоз то ҳозира гӯед, ҷарангосӣ, як овозе ки аз самимӣ овози самимӣ доштанд ва ҳамин хел гӯед суханҳои хушрӯ мегуфтанд. бовар кунед, як инсоне ки ҳамроҳи мо худашонро ҷавон ҳис мекарданд. рафта гӯед як фасба гашта омадану образи Лелинкати бовар мекунед, пешта биромадем. мо ҳамомо ҳайрон лол мондем. ҳамонҷа ҳакун духтарашон ки ин лаҳзаҳоро медонистанд, барои мо гӯед як аҷоибот буда. вақташ ба манам ҷавон будаму инҷа омадаму аллакай ин нақша бозӣ кардам, ина мисилман мегуфт ки ана ин нақша тайёрӣ бин, ин нақш ба баромад кун. баъд дидам инҳоя маошашон баланд, манам нақшҳои нағза бозӣ карда истодиям. баъд як рӯз омада гуфтам ки Ифрим Исаевич, мне зарплату повысьте, рӯзӣ карда, маоши манам камтар бардоред. баъд гуфтаст майлаш мебинем. баъд як ҳафта ба як бор ҷамъомад мешавад. баъд аку толори ҳамун тамошобин мешинад. баъд сониамаш диги митилман омада ам хел карда шиштасо ин хел фақат мекар лабоша Ефрим Исаевич. баъд гуфтааст
Саид Миркарим баро қад баланда кунун вай асосгузори театр бо фалони баро меҳмадони баро ҳамашонаку паси ҳамаку қатор ман хелсидем муҳаммадҷон қосимов баро бо фалони баро ва гуфтааст ки аслишка выходи ба ҳайрон шудааст Асли Бурхунов ба гуфтааст ман Асли Бурхунов ин аслишка гуфт бароям кани чига баромада меистад ҳамон қаторба баъд нигоҳ мекунад ки но господин Асли Бурханов мегӯяд Митилман на каком месте ты стоишь чӣ хел аҷоиб буд гафҳо буд қадим баъд ваям хел нигоҳ мекунаду мегӯяд последний ако содагия бинед да бо содагӣ ин баям буда я последний стою гуфтааст молодец а теперь скажи по росту ты где стоишь рост у тебя какой баъд бо нигоҳ кардааст гуфтааст ки ну меньше чем они гуфтааст вот так гуфтааст еще тебе зарплату не прибавляем фаҳмиди ин ҷавоби гуфтааст ҳамон маош ҳоли ту тайёр небуд ки маоши баландтар гирӣ ҳоли бояд хеле бояд ки меҳнат кунӣ гуфта Асли Бурхунов ҳамина нақл кардану хандидан манам хандидам устод гуфтам шумо чӣ хел тоқат кардед ако гуфт ҷояш биёяд тоқат мекунида лекин баъд Асли Бурхунов вақте ки нақши Владимир Илич Ленина бозӣ кардам ана баъд инҳо хоҳӣ нахоҳӣ ман ба қатори артистои анавай номдор 300 рубл маоши мана кардан Майрамҷон шурӯъ аз солҳои 40 Бурҳонов Алакай яке аз ҳунарпешаҳои намоёни театр гашт ва акнун нақшҳои аввалин дараҷа насибаш мешуд. соли 1948 аввалин маротиба дар театри тоҷик нақши Ленинро ба саҳна гузоштанд. ин намоишномаи одами милтиқдор буд. ин нақшро танҳо ба Бурҳонов бовар карданд. вай соли 1939 дар дубляжи филмҳои Ленин дар октябр, Ленин дар соли 1918 ва одами милтиқдор ба нақши Ленин овоз дод ки ин боис шуд то ба офаридани нақши Ленин таҷриба ҳосил намояд. ҳангоми дубляж бозии офарандаи нақши Ленин ҳунарпешаи номдори шӯравӣ Шукин ба ӯ манбаи илҳом шуд ва ба ин кор далерона даст зад. баъдан барои пурра фаро гирифтани образ ба Москав сафар кард ва ҳама чиро омӯхт то дар ин кори пурмаҳсул иштибоҳ накунад, зеро оқибати кораш хавфнок низ буд. дар ҳолати мабодо ӯро ҷавобгарӣ мебоист. У него самый такой главный выход на сцену — это был образ Ленина. Образ Ленина — это его как бы конек, его творчество. Когда как-то в Ленинград, он приехал ко мне в Ленинград, и посвятил его мое училище, где мы учились. И я спросил, а что ты приехал? Я приехал в Ленинград специально для того, чтобы мне дали 2 месяца, чтобы ознакомиться с материалом ленинским. Ему должны измерить череп, ему должны измерить походку, жесты, повороты. Все должно быть контрольно, все прописано. Я говорю, а почему? Ленина допускает играть тогда, когда все четко было показано. И он 2 месяца только изучал у всяких секретарей, у клубских, там, у кремлевских работников вот этот образ. бинед нақши Владимир Илич Ленинро зиёда аз 40 театри Иттифоқи Советии пештара беҳтарин ҳунармандои номӣ ҳамин нақша меофариданд. лекин бинед ки ин кас аз байни ҳамин қадар дар байни ҳамин қадар ҳунармандои ҷаҳонӣ гуфтан мумкин аст аврупоӣ ин кас кам набуданд. лекин як аҷоиб лаҳзае як бор ба ман нақл карданд. мо бо сафарҳо ба мерафтем, ин кас нақши Ленин ба баромад мекарданд. ман котиба будам унҷа. баъд як борам хеле сари дастархон будем, ба гуфтанд ки Майрамхон, аҷоиб лаҳзаҳо буд вақте ки театр шурӯъ карду, мо спектаклҳо мондему. баъд аввалин бор саҳна ба аз сари мондан ки унҷа нақши Ленин ҳаст, ман бояд баромад кунам. вақте ки ман саҳна ба баромадам,
ҳамин рафиқон гуфта ду ҷумла гапама гап задам ки тамоми тамошобин аз ҷояш хесту кафкӯбӣ кард. дар ҳамин лаҳза як садое пайдо шуд. вай садо аз байни тамошобин буд. гуфт ки эй рафиқон, о Ленин тоҷик будааст ку, ана тоҷики худамо будааст ку охир. Рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась. ҳунарманд давоми фаъолияти қариб 70-солаи худ рӯи саҳнаи ҳунар зиёда аз 70 нақшҳои хурду бузург офаридааст ки маъруфтарин ва қуллаҳои муваффақияташро дар намоишномаҳои қоришканба аз марги судхӯр, ёдгор аз дохунда, рӯдакӣ аз рӯдакӣ, кент аз шоҳ лир, ғафур аз бой ва хизматгор, фахриддинов аз ман фахриддинов, яго аз атела, шоҳкарим аз гавҳари шабчароғ, навоӣ аз алишери навоӣ, суҳроб аз рустаму суҳроб, меркутсио аз ромео ва ҷулета, ҳоҷи ваққос аз арӯси панҷсума, ленин аз одами милтиқдор, тӯфон, соати бурҷи кремл, ҳуррият, сарбозони инқилоб ва корвони бахт, афросиёб аз бежан ва манижа, аловдин аз фарёди ишқ ва лир аз шоҳ лир медонад. қобили қайди хос аст ки аз ин шумора теъдоди зиёди намоишномаҳоро худи Аслӣ Бурҳонов баъдан ба ҳайси коргардон низ ба саҳна гузоштааст ва дар ин пеша низ ҳамону муваффақу дастболо буд. соли 1941 дар калтакдорони сурх баробари нақшофарӣ аввалин бор маҳорати коргардонии худро санҷид. дар паҳлӯи коргардону таҳиягари бомаҳорат Платонов бисёр нозукиҳои санъати режиссюраро низ аз худ кард. калтакдорони сурх дар даҳаи адабиёт ва санъати тоҷик дар Москав нишон дода шуд ва аз ҷониби аҳли фарҳангиёни рус ва дигар халқиятҳои бародарӣ хуб пазируфта шуд, ки гувоҳи ин таваҷҷӯҳи матбуоти даврӣ ба ҳунарнамоии Аслӣ Бурҳонов буд. дар халқи тоҷик лаёқати бозидан, нишон додан, вонамуд кардан, ба деҳанавозӣ намудан ғайриоддӣ инкишоф ёфтааст. артистони тоҷикистон дар анъанаҳои халқӣ тарбият ёфтаанд. ғарқи бозӣ намешаванд ва худро нишон намедиҳанд. онҳо дар саҳна фақат зиндагӣ мекунанд. инро аз нақшофарии иҷрокунандаи нақши Салим Аслӣ Бурҳонов бар аъло метавон пай бурд. Михаил Сувинский, Известия, 17 апрели соли 1941. ин асари рӯдакият дар саҳна дар театр гузошта буданд ҳамон вақта. Аслӣ Бадардинович Бурҳонов, режиссёр Бурҳонов буданд, Аслӣ Бурҳонов. ва роли асосӣ, нақши асосии рӯдакиро Маҳмудҷон Воҳидов иҷро мекарданд, бозӣ мекарданд. фармон шуд, амр шуд, яки ногаҳон вақте ки Маҳмудҷон Воҳидов хориҷӣ рафтанд, ҳамин хеле ҳодиса шуд. ҳамин хеле як ҳолате шуд ки ин як фоҷиаи калон шуд барои республика. ин хеле одам аз даст доданд. фармон баромадагӣ дар бораи рӯдакӣ ва як спектакл бароранд. ман бехабар будам, ногаҳон фармон доданд ки дар нақши рӯдакӣ улфат шояд. ман ба додам. актёри ҷавон навак як-ду нақш офарида будам. бисёр мушкил буд. баъд ман назди Аслӣ Бадардинович даромадам. гуфтам устод, охир ман аз оҳдаи ин нақш мебароям, намебароям. аз ҳозир ман ларза гирифтааст, тарс лағат кардааст. ман гуфтам устод, охир дар назди ин устодо ҳамроҳи ино будан, ин одама миёнаш мешукарад, чӣ мешавад? гуфт писарам, парвон накунед. ман дидам, ман аз шумо боварӣ дорам, аз оҳдаш мебароед, ман шумо кӯмак мекунам. чӣ гӯям? актёри перевоплачени буданд, русо мегӯянд. як секунда ҳам механдид, ҳам гирья мекард, ҳам дод мезад, ҳам оби чашмаш фаррас мерехт. ин хел истода ним соат тайёр мекард ки ман чӣ хел гирья кунам, чӣ кор кунам, ё дуюм плана фикр намекард. ҳамин як бор яке дигар мешуд.
актер перевоплощение. بعضی جو با همراه که کار میکردم من با مقصد میگذاشتم. فرض کردیم که نزد شاه در آمدنت چی میخواهی؟ مقصدت. مقصد از من طلب میکردن. وقتی که اجرا نمیکنم یا فرض کردیم که بونگینه یا وقتی که میبیان سربازو وقتی می جنگولو مقصد از من مقصد طلب میکردن که تا مقصد نباشد نمیبرد. بعضن که نمیبرامد همین نگاه میکرد و یکی در میگرفت. با این حیران میشدی که این یک بار این یکی دیوانه میشد، یکی جندی میشد، یکی میخندید. یا وقتی که شعر میخواند همراه همین صحنه ها همون بود. با همراه کی بودیم؟ رحمتی سورینیسا و نگینه بود من رودکی. دوست دار. خود چه دیگر دوست دارم استاد آخه چیکار کنم؟ نه نشد. دوست نداشتی. با سرخون شعر، با شعر دوست دار. رنگویا میخوندیم. بعد بعضا نمیشد همین مردک همین سن سال همون وقت یا 58 یا 60 بود همین بانگینه شعر میخوند در میگرفت. این خیلی در میگرفت. همین خیلی نگینه نگاه کرده میگفتی که حالی میخورش، حالی آب میشه میگیرش. انا همین خیلی پسرم میگفت دویم پلان درون دوست دارید. من چی گفتنی که در حقیقت من کشادن همچون اکتور اصلا من کشادن در صحنه اصلی برهانوف. سالهای 70 برابر تأسیس دانشکده هنرهای زیبا برهانوف را دعوت می‌نمایند که به حیث معلم مهارت اکتوری به شاگردان درس گوید. حیات منبعده خود را وقف کار تعلیم نموده است که یکی از شاگردانش از آن روزگار چنین قصه نمود. اساسگذار تئاتر تاجیک یکی از هنرمندانی اون اساسگذارانی که سراپا همه تار و پودشان هنر بود. در میان اون کلانسالان و اساسگذاران تئاتر تاجیک در نظر من از اصلی برهانوف دیده هنرمندی که در صحنه اونقدر طبیعی بود و اونقدر صمیمی مثل کودک به کاری که میکرد باور داشت. از این جهت همتا نداشتن استاد و خوشبختانه همین استاد هنر همین شخص همین بزرگوار به ما درس میداد و ما در درس های استاد صحبتاشون از تاریخ تئاتر بود. ما به واسطه استاد تاریخ تئاتر تاجیک را می‌آموختیم. تاریخ هایی که پس پرده بودن اونایی در کتاب ها فرض کردیم نورجانوف ننوشته بودن ولی استاد اون حالت ها و صحنه هایی رو میگفت که در یگان دفتر به اصطلاح گپشان رو نمیافتید. خلاص یادم است تابستان در همین تالار تئاتر در تالار دانشگاه تمرین ها می رفتن و یک چرک داشتن در دست چرک داشتند و همین چرک برای که داد زدن هر دفعه بسیار مشکل همین چرکشان میکشیدن سر کنید چرکشان میکشیدن یعنی که باید ایستیم و گرم بود همین بعد همین کرتشان تا همینجا میبرداشتن و همین خیلی عجایب یک صحبت های بسیار شیرینی عجیب داشتن. هنرپیشه واپسین نقشی که روی صحنه آفرید و به صحنه برای همیشگی ودا گفت این شاه لیر بود. آن زمان زیاد سالخورده و ضعیف گشته بود اما لیر را با شکوه تمام آفرید. تمام هیئت ایجادی و رهبریت در زال جمع بودیم و استاد از جای خستن گفتن من میتوانم موافق خدمت های کردم اکنون نقش را که طبع دل من است ببازم. همه گفتن شما این حقوق را دارید و استاد گفتن من میخوام نقش لیر را ببازم. خوب همه گفتن صلوات. خوب بعد سوال شد که
کی باید این نقش رو این اثر رو به صحنه گذارد؟ استاد گفتند که احمد خانوف این اثر رو به صحنه گذارد. شاه لیر در سنی هینی میگویند 35 سالگی ارتیست اتفاق سوویتی محمد جان قاسموف بازی کردگی بود در صحنه کرمل در مسکو. اصلی برهانوف باشد 70 سال داشتن. همون سال برای 70 سالگیشون همین سپیکتاکل به صحنه گذاشتن و هم خیلی شبهه کتی نگاه میکرد که اکنون این کس هم خیلی 70 به در اومدگی این نقش بسیار هم نقش مرکب نقش فاجعه است چه خیلی میبازیده باشد. و من نقش دختری کلانی دادن. صحنه ای که پدر می آمد قطعی 100 تا همون نوکراشون من باید که قبول کنم. بعد من بسیار دغلی کرده بسیار سرزنش میکرده باید سرزنش کنم که بعد مشق میکردیم. بعد اصلی برهان گفتن که مایرام جان بعد مشق من شما با گپ دارم. من گفتم مرحمت. مشق تمام شد و گفتن که آراخانه من به درو گریم خانه با. بعد در اومدم گفتم دختر شین یک پیاله چای گیر. تو گفتن همه نقش های زبردست بازی کردگی و این نقشی تو باید که همه چیز چپگردان کند. این دختر آتش این اژدهار فلان گفته من به اکنام خیلی سخن کردم. تو من به همین خیلی وای نمیکنی سخت گپ نمیزنی نقشی تو آنمی خیلی باید که من به هجوم کردن در کار. بعد من شیردل شدم و روز دیگرش وقتی که همین نوبت صحنه ما اومد اکنون من از خانه خودم میبرایم و بعد همین قدر سخنهای زبردست کرده گپ زده با از هر یک زینپایی که میفرایم یک همچین زدگی برین. اصلی برهانوف در نقش شاه لیر همین من به نگاه کردن و هر یک که من زینب میفرایم اون کس قفا میخیل آخرین سخنهایی که من بزرده نیست شوید گم شوید از اینجا دفع شوید با نوکراتم من دیگر شما نبینم گفته گپ میزنم. اون کس همه خیلی افتیدن زمین با همه در حیرت موندیم همه خب خاموش برای اینکه صحنه ای که لیر به هست نیست. لیر اونجا باید گوید که من باز یک دختری دیگر دارم من توی آخ میکنم الهینم اصلا فرزنددار نشوی گفته و دعا کرده همه خیلی باید که برآمده رود. اینجا لیر افتید. بعد همه خاموش شدیم. اصلی برهانوف همه چی شد استاد شما با چی شد خوده؟ بعد اما خیلی چشمشون کشیدن و گفتن که مریم آفرین من نقص مشق تمام من گریم خانه میروم. برای وی اجرای رول‌های گوناگون میسر گردید. وی میتوانست این شب فاجعه را بازی کند پگاه مضحکه را فردای دیگر در یگان فاجعه شکسپیر برآمد نماید یا اینکه در یگان اثر سوست برآمد نموده نقش آفرد و این نقش را برجسته آفرد. улуғзода менависад аз бозе ки ба санъати театру синемо сару кор дорам камтар артистеро дидам ки мисли аслиддин бурҳонов дар санъати худ ин қадар фидокор бошад. ҳиссаи ӯ дар ташаккули театри ҷавони тоҷик бузург арзанда ва шоистаи сад офарин аст. садриддин айне вақте бурҳоновро аввалин маротиба дар нақши ёдгор ва баъдан қоришканба мебинад ашки чашм мерезад аз он ки осораш акнун рӯи саҳна низ бо беҳтарин шакл манзури ҳаводорон гаштааст. солҳои сиюм кино ҳамчун санъати нав шумурда мешуд ва аз театр ҳам ҷиддитар буд. на ҳар кас худро дар кино ҷуръати санҷидан мекард ва агар ҳам орзуе дошт аммо коргардонҳо на бо ҳама ҳамкорӣ мекарданд. вале бахти бурҳонов дар ин самт низ омад кард. ҳамагӣ 25 сол дошт ки ӯро аз мосфилм барои иҷрои нақши аввал даъват намуданд. ин филми заставаи дур буд. мутаассифона мо ин филмро имрӯз дар даст надорем. هنوز سال 1940
بار اول به اصلی برهانوف مراجعت نموده ماسفیلم او را در فیلم زستاوی دور استفاده برد و رول اساسی را به همین اکتور تاجیک سپارید. در تاریخ صنعت تاجیک این حادثه خیلی عبرت بخش می باشد، چون که تا الحال یگان اکتور تاجیک در فیلم ماسفیلم، یعنی بهترین کینوستودیوی روسیه، اشتراک نکردگی بود. سال 1953 ماسفیلم برای دومین مرتبه به او پیشنهاد همکاری داد و این در حالی بود که هنرمندان تاجیک تا این دوره از دنیای سینما خیلی دور بودند. فیلم دوم برهانوف زستاو در کوهستان و او آنجا نقش باسمچی را می‌بازید. با همین راه هنرمند در سینما هم کشوده شد و من بعد در بهترین فیلم‌های استحصال تاجیک فیلم و دیگر استودیوها از خارج نقش‌های خرد و بزرگ و اکثرا مرکزی و خاطرمان بازیده است که برجسته‌ترین‌هایش عبدالله از داخونده، مختارکه از من با دختر وا خوردم، کریمکه از وقت زنگیری پسر، نوح امیر سامانه از ابن سینا، جورایف از وظیفه عالی، حاجیبای فزادن پوستش را دیگر میکند، سردار متیوستانتیا از چراغ در کوهسار، رئیس کلخاز از زمرد، حافظ از افسانه های شرق، قربانوف از سلام آدم خوب، عبدالسلاموف از من سرحد، ستاره شناس از داستان سیاووش، مویسفید از بندر من استحصال ماسفیلم و بای از فیلم روشنایی ستاره ها استحصال استودیوی داوژنکو می باشند. قابل قید خاص است که کارگردان های معروف ترین مانند کامیل یارماتوف، بریس کیمیاگرف، تایر صابرف و پرلشتین با این هنرپیشه کار کردند و این خودش موفقیت اندک نیست، زیرا این کارگردان هایی که آن زمان نام به نام ایشان بود با هر هنرپیشه سر و کار نمی گرفتند. یک تصادف غیر عادی این بود که برهانوف در فیلم صبح گنگ نقش پدر خودش را آفریده است. Вряд ли какой-то большевик может повредить нам этими бумажками. А впрочем, его нужно схватить. Такова наша воля. Слушаюсь и повинуюсь, Ваше Величество. Мой повелитель, вместе с Мирсаидом в кишлаке появились два индуса, которых давно разыскивают английские власти. Мы, кажется, что-то слыхали об этих смутьянах. Слыхали, великий эмир. Господин Майклсон-младший, как мне помнится, обратился к вам с просьбой известить его, если эти люди появятся в пределах Бухары. Что заставляет англичан гоняться по всему свету за какими-то индийскими эмигрантами, о мой великий эмир? Русские большевики сейчас тоже в эмиграции. И Ленина в России нет. Но тем не менее, в горном кишлаке обнаружилась газета «Правда» с его статьей. برای بها دادن بابت صنعت سینمایی استاد مراجعت نمودیم با کینوشناس معروف سعدالله رحیم که صحبت ما طریق تلفن صورت گرفت. کامیل یارماتوف گرفتگی بود. شاه بازی میکرد و موافق همون تبرک و همون کارآفر شاهانه رفتار میکرد و در نسبت گویم که همه چیزش آدمایی که اطاعتش بودن تکبر زیاد داشت، لیکن وقتی که سینا هنوز بسیار جوان بود ولی تبابت کرد و از کدام یک کسایی با احترام زیاد مناسبت کرد، هرچند که و یک جوان بود. این خیلی یک نقش خوش رو دارد. نقش دیگریش بود وقتی زنگیری پسر مذهکویت بازی میکند شخصی را که چی بود به اصطلاح کهنه پرست بود و کوشش کرد که همین یک چیزی مذهکوی بازی کند و خرافات پرست. یادتون باشد پلاس میکنند که چی؟ بله همین که
یعنی نقش کمدی نه امی مسئله خیلی خیلی جالب بازی کرد. یعنی که من گفتنی که این کس اکتوری صاحب استعداد صاحب کس یعنی که وابسته از نقش همون چیزا بازی میکرده، همون خراکتری قهرمان بازی میکردن استاد. اصلی بدرین بود من با دختری با خوردم ای چی گم ای کلاسیکای بای کلاسیکای کینوی ترکی امین به نزدیکی رفت در چیز در اکران بود امین فیلم من خیلی خوب تماشاش کردم. در حقیقت بازی که اصلی بدرینش در اونجا با چی دارد اینو چی گم دیگر تکرار نمیشه ممکن اگر همون فیلم ما اثر نو تهیه کنیم این خیلی نمیبراید این خیلی اصیل نمیبراید. Ну, как я говорил по поводу того, что мой отец очень много снимался в кино, очень много в кино снимался. Он даже, помню, играл этих басмачей, застал в горах, потом человек меняет кожу. Они приезжали в Ленинград, чтобы снимать вот эти какие-то кадры вместе с Джонником Саидмурадовым. И там был такой актерский состав, русский состав. Моего отца так принимали, так хорошо его любили, ценили среди вот этих. И мне было так гордостно за него, что весь Союз его очень хорошо знал и ценил. برای پیدا نمودن معلومات‌های جالب و دیدنی لازم دانستیم تا از بایگانی تلویزیون تاجیکستان و تلویزیون سفینه دیدن کنیم. در تلویزیون تاجیکستان دو نمایش تلویزیونی پیدا کردیم و از تلویزیون سفینه باشد فیلم حجتی رساله تاریخ دسترس شد. از محفوظگاه کتابخانه ملی نیز مجله‌های زیاد پیدا گشت. نسخه اول کتاب رساله نظام نورجانوف چاپ مختصر که سال 1982 به تب رسیده است از همین جا به دستمان رسید. نسخه پررعش را باشد که سال 2014 به تب رسیده است خود دختر اصلی برهانوف گلاندان برهانوف برایمان با سایه دستش هدیه نمود. از بایگانی تئاتر نیمپیکره پیدا شد که طبق گفته‌های سعادت عزیز و این اصلی برهانوف است. با واسطه همین نیمپیکره گریمی لنین را آماده می‌کردند. از ثبت‌های 70 ساله فعالیت برهانوف روی صحنه هنر حتی پارچه هم در یگان بایگانی وجود ندارد. با استثنای پارچه کوتاه از نمایشنامه کلتکداران سرخ که از تلویزیون تاجیکستان پیدا شد. احمدشاه الفتشویف که برهانوف کلید آرایشخانه‌اش را به او سپرده است از این نقطه یادآور شد. من همین کابینتی اصلی بدرزویش برهانوف در وقتش در همین کابینت 50 سال 60 سال حیاتش من همین کابینت بگذاروندم. من همین میز با میشتم. من جوشان همین. من همین ستالی همون کس. من همین پوفی که از همون وقت موندگی همینجا میشتن رنگ بار میکردن تیاری میدن صحنه میپرمودن. من همین موندگی. من همراهشون من در پشتشون یک عمر همراهشون بودم. رفتی که رفتن خیلی من اینجا داشتم خودشان گفتن که جای من دارد اینجا به چه قیامدین چه خلف اینجا نورالله عبداللهیف هم کورسای من. نورالله عبداللهیف از لحظه های آخر حیات استاد قصه کرد و از یک آرزوی به خاک برده برهانوف یادآور شد. استاد برهانوف آمدند و گفتن کنی بچه اینجا بیا. بعد من رفتم نزدشان. گفتن که من یک چند سال پیش در تئاتر حمزه ازبکستان یک نمایش تماشا کردم. اونجا یک موی سفید عموما کدام یک آدم به وی آورده یک چند گوسفند میتید به این موی سفید و خودش به جنگ میرود. بعد او جنگ گم شده میرود. بعد چندین سالها 10 سالها میبید همین موی سفید همون گوسفندهای و بانی کرده و تا این چی آورده است. همین خیلی چیزی ملودرامی عجایب بود
گفتند که من همین کوهستانیت تماشا کردم، قلمت بسیار نقص نمی شود که برای من موی سفید به همین مانند یگان چی نویسی. اصلی برهانوف. بعد از بین چند وقت گذشت و من همون فکرم همین چی به ماندگی من دوامی 2 سال خدا این نمایشنامه نوشتم. الکه استاد اصلی برهانوف خیلی پیری برجام مانده هم شدگی بودند و من با وجود این آورده با اون کس دادم. اون کس با حرفای با الفبای نیاگان میخوندن متن. بعد خودم ششته و نزدشانده و خوندم پیسه پوری. بعد اون کس گفتن که نقش خیلی خوب میبراید و برای این نقش من متاسفانه الکی انا خیلی پیر شدم. و گفتن که دخترم من هیچ کس ابدی نیست. اگر من از دنیا این دنیای پدرود گویم همین وقت من طاقت کردن نتونستم. من گفتم استاد این خیلی نگوید، برای اینکه پدری منم همین میگفتن این خیلی نگوید این گپ های. گفتن یه دخترم به قوت شو، هیچ کس ابدی نیست در این دنیا. وقتی که اصلی برهانوف وفات میکنن وصیت میکنن، من اکنون منزل پدر مادرم برآمده میرفتم اوسیو سری اوسیو. بعد یک روز هم خیلی برآمده رفتم، من همیشه راه بلدی میکرد همونجا قراولی همون سری اوسیو. قطعی من رفت بعد گفت که مایرم خون انا همین جبه اصلی برهانوف گر شدگی خوک شدگی. من گفتم همین سری راه با اینجا همین خیلی راه بالا با میروی اینجا یک تا جبورچه و گفتن اینجا من همه اولاداشون اینجا به خوک شدگی خودشون وصیت کرده که من همین سری راه با انا همینجا گرونیتون. اینجا کسی که گذردگر از پیش من همه وقت بین مردم با. اصلی برهانوف از زمره نفران است که در ساحه تئاتر و سینمای تاجیک انگشت شمارند. شاید اکثریت برانند که رسالت اصلی برهانوف روی صحنه هنر و میدان سینما زمانی انجام یافت که رشته حیات هنرمند کنده گشت. اما چنین نیست. رسالت او تا هنوز ادامه دارد و این بی‌پایان خواهد بود. نقش‌های آفریده‌اش در سینما و تئاتر تاکنون هواداران هنرش را شاداب می‌کند. پس او نمیرنده است. زنده و جاودان در قلب هاست. زحمت و تلاش‌های بی‌ندید ورا بهر رشد و تکامل فرهنگ تئاتر و کینوی تاجیک به اینابت گرفته با اردن لنین 3 اردن نشان فخری و مدال و گراماته‌های بی‌حساب سرفراز گردانیده شده است. سال 1965 با عنوان ارتیست خلقی اتحاد شوروی و سال 1970 سزاوار مکافات دولتی تاجیکستان به نام رودکی شده است. سنه 12 مارس سال 1965 50 سالگی و 28 فوریه سال 1975 60 سالگی استاد را با تنتنه و شکوه و شهامت خاص تجلیل نمودند. هنرمند زنده‌یاد شب سال نو میلادی که فردایش همگان با سال 1997 میبایست خیر و باد گویند، عالم فانی را برای همیشگی ترک نمود. من چکار کنم؟ پرده رو کشید با کجارم؟ پیشه عجایی ارتیست خلقی آفرین عالی جناب باشید. خیر شد سیاسی بازی کردی. آفرین خواهش میکنم تشکر. کیفویا بچه راستش را گویم و شما حسد میبرم. الها خوشبخت باشید.